मशरिक़ वस्ता में लगी जंग की आग बुझाने की कोशिशें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा सऊदी अरब में वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात में बरादर मुल्क से मुकम्मल यकजहती का इजहार और भरपूर हिमायत का इयादा किया गया। जबकि अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर भी इत्तेफाक किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। तफसीलात जानते हैं उस्मान खान की रिपोर्ट में। इलाकाई कशीदगी और आलमी हालात के असरात से मिलकर निमटने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत वफ्द के हमरा मुख्तसर दौरा सऊदी अरब। बिरादर मुल्क में चंद घंटे क़याम के दौरान वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। खित्ते में हालिया पेश रफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने आज़माइशी हालात में सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और भरपूर हमायत का आदा किया। कहा, पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा और अमन के मुश्तरका मकसद के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की तवील मुद्दती हिमायत पर इज़हार तशक्कुर भी किया। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुख्तसर मगर अहम दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रात ही वतन वापस पहुँच गए। अहम खबर आपको दें, ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी है। पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाबी से फ़िज़ाई हमले जारी हैं। इसी सिलसिले में आपको ये भी बताएं कि अफगान तालिबान और फितना ख्वारिज के 4 ठिकानों बशमूल फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया है। सिक्योरिटी ज़राए ये भी बताते हैं कि पाक अफवाज ने काबुल में 313 कोर के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। अहम खबर, ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी है। पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फ़िज़ाई हमले जारी हैं। नुमाइंदा समाज सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूमात हासिल करते हैं। सुमेरा, ये जो कामयाब कार्रवाई की गई हैं, फ़िज़ाई हमले किए गए हैं, डिटेल्स बताइएगा। जी बिल्कुल, बहुत अहम तफसीलात हैं। 12-13 मार्च की दरमियानी शब अफगान तालिबान और फितना ख्वारिज के 4 दहशतगर्द ठिकानों बशमूल फौजी तनसीबात को बहुत कामयाबी से निशाना बनाया गया है। इन हमलों में काबुल में 313 कोर के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर तबाह किया गया है। कंदहार में तड़ाव के नाम से निशाना बनाया गया है। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि कंदहार में एयरफील्ड की ऑयल स्टोरेज साइट और इससे मुल्हिका लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह कर दिए गए हैं। इसके अलावा एक और फिजाई हमले में सूबा पख्तिया में शेरनाव दहशतगर्द कैंप को भी निशाना बनाया गया है और अपने अहदाफ के हुसूल तक ये कार्रवाइयाँ गज़ब लिल हक के तहत जारी रहेंगी, ये कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस का। ठीक है, इसमें आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी है। पाक अफवाज की अफगानिस्तान में कामयाब फ़िज़ाई हमले। अफगान तालिबान फितना ख्वारिज के 4 ठिकानों बशमूल फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया है। पाक अफवाज ने काबुल में 313 कोर के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें मजीद बढ़ेंगी या नहीं, फैसला आज होगा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल से ज़ायद। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। पाकिस्तान ने जेट फ्यूल पेट्रोकेमिकल मसनूआत की बरामद पर पाबंदी आयद कर दी है। हुकूमत के किफ़ायत जारी के इक़दामात। इस्लामाबाद में आज सरकारी छुट्टी है। मज़ीद बात करते हैं इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे ज़हीर अली से। ज़हीर, बताएगा क्या इतलात हैं, आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है या नहीं, ज़रा क्या कहते हैं? देखें, इस वक्त की जो सूरत हाल है, अगर हुकूमत इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस बढ़ रही हैं उसको सामने रखते हुए अगर 50% भी आयद करती है, उस पर सार्फिन पे बोझ आयद करती है, तो पेट्रोल और डीजल काफ़ी। इस वक्त जो एक्स रिफाइनरी है पेट्रोल की वो 176 रुपये है और जो मार्केट कैलकुलेशन है उसके मुताबिक ये 210 रुपये से ज़ायद होने का इम्कान है। इसी तरह अगर डीजल की बात की जाए तो डीजल की एक्स रिफाइनरी कीमत पर लीटर इस वक्त 257 रुपये है और जो इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ी हैं उनके मुताबिक इसमें जो पेट्रोल डीजल की एक्स रिफाइनरी कीमत है वो 320 रुपये से ज़ायद होने का इम्कान है। तो मजमूई तौर पर हुकूमत के पास एक कुशन मौजूद है, चूँकि गुज़श्ता हफ्ते हुकूमत की जानिब से पेट्रोल पर 21 रुपये से ज़ायद पेट्रोलियम लेवी आयद की गई थी। अगर उसको कम किया गया और टैक्सीज को कम किया गया तो पेट्रोल में हुकूमत के पास मार्जिन मौजूद है कि ज़्यादा इजाफा ना हो। लेकिन डीजल में अगर पेट्रोलियम लेवी को कम भी किया जाए तो उसके बावजूद डीजल की जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ी हैं उसको का 50% भी अगर सार्फिन पर बोझ डाला जाए तो डीजल की कीमत में ठीक ठाक इजाफा मुतवक्के है। डीजल की हुकूमत ये कीमत कोशिश कर रही है कि मुतवक्के है, जबकि पेट्रोल की कीमत में हुकूमत के पास कुशन मौजूद है। ज़हीर, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।
عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، امریکی اور برطانوی خام تیل کی قیمتوں میں معمولی کمی۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $100 فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔ امریکی خام تیل $95.4 فی بیرل پر فروخت ہو رہا ہے۔ اور مشرق وسطی میں بھڑکتے شعلوں سے ایشین سٹاک مارکیٹ پر بھی گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ کاروبار کا آغاز منفی رجحان سے ہوا۔ جاپانی سٹاک مارکیٹ میں 1.32% کمی دیکھی گئی۔ جنوبی کورین سٹاک میں 1.82% کمی ریکارڈ کی گئی، جبکہ ہانگ کانگ کی سٹاک مارکیٹ میں بھی کاروبار کا منفی رجحان رہا۔ دوران ٹریڈنگ 0.48% کمی دیکھی گئی۔ ابھی آپ کو خبر دیں، سندھ میں نامزد گورنر نہال ہاشمی آج اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نومنتخب گورنر سے حلف لیں گے۔ اس وقت ہمارے نمائندے قاضی حسن گورنر ہاؤس کے باہر موجود ہیں، ہم سے بات کر لیتے ہیں۔ قاضی حسن، بتائیے کیا وقت بتایا جا رہا ہے، کتنے بجے حلف لیا جائے گا؟ جی آج سپہر 4 بجے جو ہے سندھ کے جو نامزد گورنر ہیں نہال ہاشمی جو ہے وہ اپنا گورنر ہاؤس میں حلف اور ان سے حلف جو ہے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جو ہے ان سے حلف لیں گے، اور تقریب حلف برداری میں وزیر اعلیٰ سندھ سمیت صوبائی کابینہ کے ارکان، اعلیٰ سول اور فوجی حکام بھی شریک ہوں گے۔ سابق گورنر سندھ کامران کسوری جو اپنے حلف سے عہدے سے مستعفی ہونے کے بعد جو ہے وہ فوری طور پہ بیرون ملک عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو گئے تھے، جبکہ آج نامزد جو گورنر نہال ہاشمی جو ہے وہ گورنر ہاؤس پہ سپہر 4 بجے حلف اپنے عہدے کا 35ویں گورنر کی حیثیت سے عہدے کا اپنا حلف اٹھائیں گے، اور تقریب حلف برداری جو ہے گورنر ہاؤس میں منعقد کی جائے گی۔ جی قاضی حسن، تفصیل بتانے کے لیے آپ کا شکریہ۔ پیپلز پارٹی کا نئے گورنر سندھ کی تقرری کا خیر مقدم۔ شرجیل میمن کہتے ہیں ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں، نئے آنے والے گورنر آئین کے مطابق اپنا کردار ادا کریں، سندھ حکومت بھرپور تعاون کرے گی۔ گورنر کا عہدہ جو تھا پی ایم ایل این کے پاس ہونا تھا، اور پی ایم ایل این نے اپنا گورنر لگایا ہے۔ نئے گورنر آئے، ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں، اور ہمارا کسی سے کوئی جو ہے اختلاف، سیاسی جھگڑا، لڑائی کسی سے نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جی جو آئینی رول نئے گورنر صاحب کے پاس ہے وہ اپنا آئینی رول ادا کریں۔ وی آر وشنگ دیم بیسٹ آف لک۔ ان کے ساتھ سندھ گورنمنٹ کوآپریٹ کرے گی، پہلے گورنر کے ساتھ بھی ہم نے کوآپریٹ کیا، سب نے مل جل کر اپنے پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے، ہم نے کسی بھی قسم کے کانفلکٹ میں نہیں جانا۔ کراچی کے مسائل اور سانحہ گل پلازا پر آواز اٹھانے کی سزا دی گئی۔ جب تک عوامی مسائل حل نہیں ہوں گے خاموش نہیں رہوں گا، ڈرے وہ لوگ جن کے سارے راز جانتا ہوں۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا الوداعی خطاب، کہا سیاست کرتا رہوں گا، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، چھیڑو گے تو چھوڑوں گا نہیں۔ قسمتی ہے کہ سیاست جیت گئی اور کام ہار گیا۔ اس منصب پر کھڑے ہو کر جاتے ہوئے میں نے کسی پر الزام تراشی نہیں کی۔ میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا میں لوگوں کو الزام دوں۔ میں نے بزدلوں کی طرح گورنرشپ نہیں کی، گونگا بہرا غمی گورنر نہیں تھا میں۔ کراچی میں گل پلازا کی آواز اٹھانا، ان کے لیے سب سے پہلے پہنچنا، اگر 50,000 بچوں کو پڑھانا، کوئی بچہ ڈمپر تلے کچلا گیا اس کے گھر میں سب سے پہلے گیا، اگر یہ میرا جرم ہے تو مجھے یہ بھی قبول ہے۔ مجھ سے ایک بار کہہ دیتے کہ ہمیں تمہارے یہ انیشیٹو قبول نہیں ہے، استعفیٰ دے دو، میں دے دیتا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے سیٹ سے چپکے رہنے کا۔ مجھے کچھ لوگوں نے میسج کیا کہ آپ کی پارٹی سوائے فاروق بھائی کے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا۔ میں نے کہا مجھے اس پہ بھی کوئی دکھ نہیں، کوئی نہ کوئی مجبوری ہو۔